ہم نے پورا ٹائم ان کو دیا. اب کانگریس پارٹی نکلی ہے. آج خدا کی مدد سے اومو گاؤں سے ہم نے شروع کیا ہے اور یہ لہر یہ مشن ہم جموں کشمیر کے خاص کر کشمیر وادی کے 5,500 پنچایتوں میں جا کر ہم وہاں لوگوں کو پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ملا کیا نہیں ملا, اور تاکہ وہ روزانہ سنیں. ان کے آل انڈیا کے وہ ریڈیو, ان کے نیشنل وہ چینل جو پیچھے سے ہی خریدے ہوئے ہیں. یہاں کشمیری مر رہا ہے. یہاں آج بلّہ صاحب, مولا رام جی, آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن بیریئرز پاس کر کر کے یہاں پہنچ. کہیں کہ آپ کے دل میں پچھلے 6-7 سالوں میں کافی چوٹیں پہنچی ہیں, آپ سننا چاہتے تھے کہ کون سی دشا میں یہ کانگریس آپ کو لے کے جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو آپ وہ بڑے ہی خوش قسمت ساتھی ہیں جس میں میر صاحب, جس میں پورے سونیا گاندھی جی, راہل جی, پرینکا گاندھی جی ناز کرتی ہیں کہ ہماری اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے انتھک محنت یہاں پہ کریں گے. اور ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کندھا سے کندھا ملاتے ہوئے آج جو ملک میں جو حالات یہاں پہ بنے, جو سمے کی پکار ہے کہ ہمارے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی دقتوں کا سمادھان کس ڈھنگ سے ہو پائے. ایک تو بچہ انگریزی پاس کہ میں پورمت توے بہت پہ زیادہ ابھی انگریزی پورمت ات یہ سمجھ پتہ کھوجو امس واپس پتہ سکول سوزن ہیٚچھنٲوُن انگریزی. ییٚلہِ تورٕ واپس آو أمۍ کوٚر انگریزی یِمنٕے پٮ۪ٹھ استعمال ماجہِ پٮ۪ٹھٕے. ماجہِ دوٚپنَس گژھ اندر رَس کھےٚ بَتہٕ. ہُما بوے یُس انگریزی چھُ ہٮ۪کان, ییٚلہِ 5-6 مِنٹ گٔے بیٚیہِ تہِ ووٚننَس ہے کھیوٚو بَتہٕ, یہِ چھُ توتہِ انگریزی پٲٹھۍ کَتھ کران. پتہٕ تُج أمۍ کِلیر, دوٚپمَس أمِس بَچَس کیٛاہ گوٚو. ووٚنُن مٲلِس, أمۍ خانٛدارَس دوٚپمَس ہے أمِس وٕچھ تہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, یہِ چھُنہٕ اورٕ کَتھٕے کران. أمۍ تہِ ووٚنُس ہے گوٚبرا چاے پیو یا کھانا کھاو, یُس انگریزی یورٕ چھُ ہٮ۪کان. دوٚپمو دوٚپ یہِ دَلان أمِس کیٛاہ گوٚو, یا چھُ أمِس تصرُف, نَتہٕ چھُ أمِس ہمساین ہیران کیٛاہ تام کوٚرمُت. انگریزی چھُس یہِ چھُ انگریزی چھُ ہٮ۪کان. سُہ حظ انگریزی پَکناوان چھِ آز BJP چھِنہ پَکناوان. اِنشاءاللہ رٮ۪تَس تانۍ آسہِ نہٕ یہِ ناوٕے یِہُنٛد کُنہِ. یِم ہا یِم گژھان چھِ اورٕ یورٕ رَلان, تنخواہَس پٮ۪ٹھ چھا گژھان پونٛسَن پٮ۪ٹھ. ٲخٕر روٚٹُکھ أمِس دِتِکھ پھٹاس وۄنۍ, یہِ چھُ توتہِ انگریزی پٲٹھۍ وَنان مےٚ کیٛازِ چھُو لایان. اَدٕ أمۍ چھُنہ ہیوٚچھمُت سُے. اَتہِ آو ٲکٕل کُستُن, دوٚپمَس ہے کیٛاہ یہِ کہِ تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ ماران. دوٚپمَس ہے یہِ چھُ أسۍ وَنان یِتھ کٔنۍ یہِ بَدلٕے پوٚز. دوٚپمَس یہِ کَتہِ, دوٚپمَس یہِ وَنان سٲنِس پھلٲنِس ٲدۍ عبدالحق ماشٹرس یہِ ہیٚچھناوُن, یہِ مےٚ ہیٚچھنٲو خبر کُس توٗ نہ تُہُنٛد. دوٚپنَس پَک سا أسۍ وٕچھون ماشٹر کَتہِ چھُ. روٚٹُکھ ماشٹر, یوٗت چھِ أمِس ماشٹرَس یِم چوب دِوان, پھٕٹمُٹَے پیٚیہِ نہ أمِس جماعتھا اکھ چھِس دَگان. ییٚلہِ دَگان چھِس ماشٹر گوٚو ہیٚتہِ مےٚ کیٛاہ کوٚر. مےٚ یِمن بِچارَس ہیٚچھنومَکھ انگریزی, أمِس اوس تَگان کَتھ کَتھ سارنٕے پَران. دوٚپنَس انگریزی, دوٚپُس اَسہِ وَنے یِہُنٛد سبق کٔمِس دیُن. سُے بٲژ چھِ گٔمٕژ یُس PDP چھُ BJP چھُ, یِم چھِ 2-4 جماعت. آز چھِ لاگان دٲدۍ پالٹوس آو, یِمن چھِنہٕ باقٲعدٕ پالٹو, یِمن چھِ فٲیدٕ روٗدۍ بنٛد. ہم ان کے ساتھ ہیں اس نازک مرحلے پر, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے آپ کی قیادت میں. ہم سونیا جی کو, ہم راہل جی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کی کانگریس جناب میر صاحب کی قیادت میں ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس سچویشن کا, اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم کو مبارک آداب, السلام علیکم. آج کا جو پروگرام یہاں پہ میر صاحب کی زیر صدارت لیول کے اوپر کانگریس پارٹی نے لوگوں کے مفادات, مہنگائی جو آج خلاف پروٹیسٹ مظاہرے کیے, لوگوں کو جاگروک کیا. علاوہ وہ بھی اپنے اپنی جگہ پر اٹھیں گے. ہم نے 15 فروری سے 30 مارچ تک کا پیور مہنگائی کو لے کر سرکار کے کان کھولنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ کافی پریشان تھے مہنگائی کے اس سلسلے میں. اور دوسرا مشن ہم نے 5 اپریل سے 20 مئی تک کا لیا, جس میں ہم پورے جموں کشمیر میں جو حاج کی سرکار کے کھوکھلے وعدے, جو جھوٹے وعدے پورے دیش بھر میں جموں کشمیر کے لوگوں کو
एक बदनाम करने का एक जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि 370 तोड़ने के बाद, रियासत को डाउनग्रेड करने के बाद में यहाँ पर अब आसमान के तारे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को डेवलपमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हम ज़मीनी सतह पर पूरी कांग्रेस टीम जगह जगह जाएंगे, हम लोगों से पूछ के उनको सुनाएंगे कि जो आपके झूठे वादे हैं वो ज़मीन पर बिल्कुल सरासर गलत है। खासकर बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 में जो इन्होंने लोगों से डिमांड्स लिए थे, उसको जब आप ज़मीनी सतह पर देखेंगे 1% भी लोगों को अभी तक उसका रिटर्न नहीं मिला। तो इसलिए जब वो बड़े चंदू पर कह रहे हैं और इस स्लोगन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने लोगों के नज़दीक सरकार ले ली। नज़दीक तो आपने पिकनिक के लिए कुछ छोटे अधिकारियों को भेजा, मगर जो वहाँ से लेके 3 लिफाफे लेकर आए लोगों से, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे प्रेजेंट सरकार से। जो लोगों ने डिमांड्स दी उसको पब्लिक करो, उसको पब्लिश करो, और फिर उस पब्लिशमेंट के बाद में हम भी लोगों से जानेंगे कि कौन कौन सा काम उनका हुआ। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, कांग्रेस पार्टी को उनको डिक्टेट की ज़रूरत नहीं है। हमने देश को बनाया, देश को संभाला, देश को आगे बढ़ाया, सारी पॉलिसीज़ तो कांग्रेस की बनी हुई है। मगर जब आप देखते हैं तो कुछ क्रूशियल टाइम्स पर खुद ही इस सरकार ने इंटरनेशनलाइज करवाया। जब उन्होंने यूनिलेटरल ये फैसले लिए तो उसके रिपरकशंस भी आपने देखे, दाएं बाएं मुल्कों ने दिए हैं, और बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स में भी इस पर लोगों के मत बने हैं। मगर उसका रीज़न खुद ही भाजपा है और कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस मसले में बाइलेटरल मान के चली है। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का मामला है, जो दोनों मुल्क बैठ कर के आपस में इसको रिजॉल्व करें, और हमने कभी भी इसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया। अगर इस पीरियड में किया है वो उन्हें खुद ही किया और खुद ही कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए।